आज 23 नवेम्बर शनिवार चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मानक अनुरोध आपण मैंने अंधभली क्या विश्वास करते ना नुआ नुआ स्किल शिखु नुआ नुआ बिजनेस कर आगू बढ़ु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर गोटे मोबाइल नंबर एकाधिक आकाउंट लिंक थे आसवनी टंका एमती करने को अपील कले उपमुख्यमंत्री। राज्य सरकार सुभद्रा योजन आसंता डिसेम्बर मास पहला सुधा 1 कोटी महिला हिताधिकारी आर्थिक सहायता पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। गणमाध्यम को सूचना दे श्रीमती परिड़ा कहते आसंता रविवार सुधा आउ 20 लाख महिला हिताधिकारी सुभद्रा योजनार अर्थराशि प्रदान करा तेबे गोटे मोबाइल नंबर एकाधिक आकाउंट लिंक थिबारु समस्या देखा मिलूँ। एथिपाई अनेक महिला ए योजन सामिल हो पारना। प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गोटे मोबाइल नंबर गोटे बैंक आकाउंट को देवा लगी अपील कर सूचना मिली। परवर्ती खबर डिसेम्बर रहिबो शीतर प्रभाव सारा राज्य में जारी रही शीतर लहरी तलमुआ राति तापमात्रा 5 डिग्री जाए विभिन्न स्थान में ह्रास पाई तलमुआ होती पारद तापमात्रा ह्रास पाइबा जो शीतर प्रकोप बढ़ुवर विशेषकर अभ्यंतरण ओडिशा रे अधिक शीत अनुभूत होती। आगामी 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिले में सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन नहीं। पाग मुख्यतः शुखिला रहिबो। गोटे दुईटी स्थान में तापमात्रा बढ़ी पारे कुहुड़ी किछि स्थान में देखाଯିबार संभावना रही। आगामी 2 दिन जाए सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल जिले में गोटे दुईटी स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ीर संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर काली लघुचाप 25 रे बंगोपसागर सृष्टि पर बात्या फेंगाल आसुची बात्या फेंगाल बंगोपसागर घूर्णिबलय प्रभाव में काली लघुचाप सृष्टि पारे। भारतीय पाणीपाग विभाग जीएफएस मॉडल आकलन अनुसार भारत महासागर निकट सुमित्रा द्वीप और दक्षिण अंडमान सागर निकट आसंता काली लघुचाप क्षेत्र सृष्टि पारे। 24 तारिख में अवपात परिणत हो आसंता 25 तारिख में डिप्रेशन किंवा बात्यार परिणत होबार संभावना रही। बात्या सृष्टि हेले यार ना रहिबो फेंगाल क्रमशः उत्तर पश्चिम दिग गति कर 27 तारिख में तमिलनाडु उपकूल छुईपारे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर नौसेना जहाज रे पिटिला माछधरा बोट 2 निखोज मझी समुद्र में घटिला बड़ घटना। भारतीय नौसेना जहाज रे पिटिला माछधरा बोट गोवा कोस्ट रे यह भयंकर अघटन घटी तुरंत उद्धार कार्य आरंभ होता 13 जन को सुरक्षित उद्धार कराई आउ 2 जन निखोज अच्छा। गोवा समुद्र कूलू 70 किमी समुद्र मझे गतकाली यह भयंकर अघटन घटी गोवार उत्तर पश्चिम समुद्र में भारतीय नौसेनार जहाज जाइतिला से समय समुद्र में एक माछधरा बोट सह जहाजटी पिटी होता फल बोटी छिंचत्र हो जाता समुद्र अकातगत पानी में बुड़ी जाइतिला बोट। घटनार खबर पाई तुरंत उद्धारकारी दल पहुंची उद्धार कार्य आरंभ होता 13 जन पानी में खसी पड़ते 11 जन को सुरक्षित उद्धार कराई आउ 2 जन निखोज अच्छा सूचना मिली। परवर्ती खबर सुना दर में बड़ परिवर्तन आज सामान्य बढ़ी सुना दर। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 71,450 टଙ୍କା होता बेले 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 77,950 टଙ୍କା रही। सेहीपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर 71,450 टଙ୍କା पहुंचता बेले 24 कैरेट सुना दर 77,950 टଙ୍କା होती सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में प्रतिष्ठा हे महिला कोर्ट कहले आईन मंत्री। राज्य सरकार राज्य में प्रतिष्ठा करने को जाउछन्ती महिला कोर्ट एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना प्रदान करछन्ती। महिलांको ऊपर हेउतिबा समस्त निर्यातना संपर्कित मामला यह कोर्ट रे विचार करा जिवो। एही स्वतंत्र महिला कोर्ट रे जज को समेत सरकारी वकील और कर्मचारी माने भी महिला रहिबे। फास्ट ट्रैक कोर्ट भली यह कोर्ट रे अधिक और शीघ्र मकदमा सरिया सह दोषी को तुरंत दंड दिया। कोर्ट स्थापन पर सरकार पक्षर प्रक्रिया आरंभ होगा सह हाईकोर्ट आलोचना आरंभ कर खूब शीघ्र कोर्ट स्थापन होगा सह पीड़िता माने सठिक न्याय पाइपर बोली आईन मंत्री सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर नवेम्बर 24 रे 20 लाख हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका नवेम्बर 24 तारिख में हिताधिकारी आकाउंट को जीव। यह पर्यायर 20 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी 5,000 टଙ୍କା लेखाएं पाइबे। तृतीय पर्यायर सामिल हेबे अंगनवाड़ी कर्मी एने गुरुवार दिन सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन पोक घर को फेरले छात्र छात्री। राज्यर समस्त सरकारी विद्यालय में छात्र छात्री को मागणार पुष्टिकर खाद्य जोगाई देवाई मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम होउछि। सरकार ए बाबद खर्च राशि बहन करुथिया बेले केतक घरोई अनुष्ठान दायित्व देइछन्ति। ए घरोई अनुष्ठान पक्षर मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करा जाई पुरी जिलार विभिन्न विद्यालय को जोगाई दियाउछि।
ତେବେ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କଣାସ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକର କେତୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ କିଣା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା। ବରେଇପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଛି ଧାନ। ଏବର୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ 2300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁତୁ ହୁତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପନିପରିବା ଦର। କନ୍ଦାଉଛି ଦରଦାମ, ନାକେଦମ କଲେଣି ପନିପରିବା ଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇ ମାର୍ଗଶିର ଆସିଲାଣି, ହେଲେ କମିଲାନି ରେଟ୍। ହୁତୁ ହୁତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପନିପରିବା ଦର। କ'ଣ କିଣିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସରକାର ଫେଲ୍, କହିଛନ୍ତି ଖାଉଟି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଦର ଟିକେ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ତାହା ଶସ୍ତା ହେବା ବଦଳରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ପୋଟଳ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ 70 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବିନ୍ 70 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 50, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 80, ଟମାଟୋ 50 ଥିଲାବେଳେ ଆଳୁ ଦର 35 ରହିଛି। ପିଆଜ 60, ରସୁଣ 250କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଚଢ଼ା ଦର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଏଣିକି 80 ମାର୍କରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ +2 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 80 ମାର୍କର ଥିଓରି ଓ 20ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ 80 ମାର୍କରେ ଥିଓରିରୁ 24 ରଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେଲା କମିଟି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ 5 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଏହି କମିଟି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ, ବିଦେଶିନୀ ପଶିବାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତି ବନ୍ଦ। ପୁଣି ମନ୍ଦିର ସୌଧ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀତି। 12ଟା ପରଠାରୁ ନୀତି ବନ୍ଦ, ଅବଢ଼ା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେବାୟତ ଦାୟୀ କଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ। ପୁଲିସ ଢାଞ୍ଚ ଢିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ସୋନିପତ ରୁଟ୍ରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରନ୍ କରାଯିବ। 90 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରନ୍ ସଫଳ ହେଲେ ଆସନ୍ତା 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି 35ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।